الآن هذه عقيدتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bem-quistos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se esta é a situação da maioria das pessoas no mundo que nos rodeia, então devemos saber que o kafir não é um exemplo para nós, por mais que se trate da maioria. Sabemos nós que a maioria é kafir, a maioria é ingrata, a maioria é tudo aquilo que faz parte da negatividade e libertinagem. Então, por que devemos tomar nós o kafir, por exemplo? قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah subhanahu wa ta'ala equipara os kufar, os habitantes do inferno, aos animais. Será que para nós um animal servirá de exemplo? E ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz Ulaika humul ghafilun, esses são ghafilun. Então, como é que um muçulmano estaria no caminho dos ghafilin, no caminho dos desatentos, aqueles que estão atrapalhados com o mundo? E Allah subhanahu wa ta'ala disse وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, não seja dos ghafilin. E aqueles são ghafilin da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. Como é que um muçulmano poderá se equiparar a uma aranha? قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. Como é que nós podemos seguir um exemplo de um himar? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له. Allah subhanahu wa ta'ala equipara o ser humano ao cão, ao burro, num contexto de dham, num contexto crítico. Por isso, não é bom que o ser humano se equipare a esses animais, e também não é bom que um muçulmano se equipare a esses animais ou a esses que foram equiparados aos animais. Desta forma aparece no Majmu' al-Fatawa, onde foram colecionados os ditos e respostas de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. قال تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. Viste em que contexto? Disse Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala inna at-tamthila bil kalbi mathalu saw'in. Allah subhanahu wa ta'ala ter equiparado alguns dos seres humanos a um cão é um mau exemplo. É um mau exemplo e o muçulmano não pode seguir um mau exemplo. Aliás, o muçulmano deverá se apartar de todo mau exemplo. نعم. diz Allah subhanahu wa ta'ala ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يعني كانوا يظلمون أنفسهم. Não é? Tudo isso para quem? Para aqueles que desmentiram os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. diz ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني مثلهم مثل سوء. نعم. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. Está claro. أي صفة السوء من الجهل والكفر. صفة السوء من الجهل والكفر. نعم. Estão num mau exemplo de kufr e jahl. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ليس لنا مثل السوء. Não somos maus exemplos para os outros e não tomamos, por exemplo, aqueles que são maus, por mais que seja a maioria. O hadith narrou Imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma.
E asl do hadith é muttafaqun alayh. Disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, assim como aparece naquele livro designado Majmu' al-Fatawa: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموما. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. Vocês não podem se equiparar aos judeus e Nasara. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, a respeito deles, trouxe no Alcorão mau exemplo. O hadith narrou Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala e outros, hadith de Abi Hurairah. E disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. E aquele que se equipara a certo povo, sem dúvida que pertencerá àquele povo. Narrou Imam Abu Daud, hadith de Ibn Umar radiyallahu anhuma. Sendo assim, o muçulmano volta-se para o Alcorão e para a Sunna, pois lá há todos os paradigmas da sua vida. Qala ta'ala: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qala ta'ala: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. E aparece no hadith muttafaqun alayh, hadith de Asma: وأما المنافق أو المرتاب. Disse o narrador: لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فيقول, então dirá aquele munáfico ou murtab: لا أدري, não sei. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Então não seguiu prova este, seguiu a maioria, as ondas, seguiu corrente, seguiu a maioria desfavorecida, seguiu a massa, seguiu o público e se extraviou. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Não é a maioria, mas sim a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. وفي المسند, e aparece no musnad de Ibn al-Ja'd rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, também al-Hilya de Ibn Nu'aym, passagem de Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, vindo de seu pai Ibn Mas'ud radiyallahu anhu: qala ataahu rajulun. Certa vez apareceu alguém diante de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, faqala lahu: ya Aba Abdurrahman, allimni kalimatin jawami'. O Aba Abdurrahman, ensina-me palavras jawami', nawafi', palavras benéficas. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا قصيا ومن جاءك بالباطل فاردده وإن كان قريبا حبيبا. Desta forma aparece no Al-Mu'jam Al-Kabir de Imam Al-Tabarani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Então a balança, caros irmãos, é a verdade e não as pessoas. Prezados irmãos, o nosso livro, o Alcorão, sublinha que o povo nunca foi a balança do certo, nem da vitória e êxito. Pelo contrário, a grande manada maioritariamente tem sido sinal de desunião e sem razão. Sim, na democracia, se o povo for kafir, ou se a maioria for pecadora, ou ainda se a escolha do povo for descrente para governar, então teremos de lhes obedecer e abandonarmos a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é contra o Alcorão. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أي لا تميلوا إليهم. Aliás, o que se espera de kafir, que a seu respeito Allah subhanahu wa ta'ala disse: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى: ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Fecharemos, caros irmãos, simplesmente os olhos e diremos de cabeça erguida que o povo é a força, o povo é a lei e a maioria é a razão? Prezados irmãos, o islamismo em vários nusus critica a desunião e realça a importância da união à sombra da verdade e enfatiza que ela faz a força, independentemente de se é ou não a maioria. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أي حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم الرسول وخالفتم أمره فشلتم. ومعنى التنازع الاختلاف، ومعنى الفشل الوهن والإعياء والضعف والجبن. Trata-se do fracasso e cobardia. Ou poderá significar também حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم انقسمتم. Disse العلامة ابن عثيمين ومن فوائد الآية الكريمة الحث على اجتماع الكلمة وجهه أن النزاع سبب للخذلان فيكون الاتفاق سببا للنصر. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos que combatem o inimigo por sua causa, colados em fileira ou localizados em linha reta, como se fossem uma construção maciça. Disse al-Allama al-Shanqiti rahimahullahu tabaraka wa ta'ala والذي يظهر والله تعالى أعلم أن وجه الشبه المراد هنا هو عموم القوة زر força والوحدة e a união no versículo. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان. O muçulmano para com outro muçulmano كالبنيان equipara-se a uma edificação ou construção maciça. يشد بعضه بعضا que se apoia mutuamente um bloco ao outro. Hadith é muttafaqun alayh. E acrescenta Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala washabbaka baina asabi'ihi. Washabbaka baina asabi'ihi. O profeta sallallahu alayhi wa sallam entrelaçou seus dedos. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam disse مثل المؤمنين o exemplo dos crentes muçulmanos في توادهم no que tange ao seu amor recíproco وتراحمهم e a sua misericórdia mútua وتعاطفهم a sua compaixão mútua مثل الجسد é como se fossem um só corpo. إذا اشتكى منه عضو que quando um membro se queixa, ou seja, tem lesão ou dor em alguma parte do corpo, تداعى له سائر الجسد. Todo o corpo une-se em prol daquele membro. بالسهر compartilhando da insônia, wal-humma e das febres. Desta forma, o hadith é muttafaqun alayh e esta pronúncia é de Imam Muslim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. E noutra pronúncia ainda, al-mu'minuna ka rajulin wahid. E noutra versão também de Imam Muslim, al-muslimuna ka rajulin wahidin. Naam, os crentes, quer dizer crentes muçulmanos, por isso nós traduzimos assim, por causa dessas duas versões. Quando se fala dos crentes, fala-se dos muçulmanos. Mas em nenhum momento, caros irmãos, o islamismo aceitou que a opinião corrente fosse a razão. Tão pouco que a maioria fizesse força. قال تعالى وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Então fala-se da maioria que vence, a maioria que crê. Mas o Alcorão não frisa esta parte de que
a maioria é que vence, a maioria é a razão. Tampouco, nunca. Muito pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِن تَعُودُوا نَعُدَ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Desde que os kafirs se voltarem a combater o profeta sallallahu alaihi wasallam juntamente com os crentes, então serão derrotados, ainda que a maioria. Pois Allah subhanahu wa ta'ala está sempre com os crentes, ainda que a minoria. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قال أهل التفسير: ويوم حنين يعني غزوة حنين. قلتم disseram eles: لن نغلب اليوم من قلة. Hoje somos a maioria, portanto não seremos derrotados pela minoria. Desta forma disseram. والله المستعان. فغرتكم الكثرة فلم تنفعكم. Portanto, iludiu-vos a maioria, o maior número, e não vos beneficiou em nada. Disse Al-Allama As-Sa'di rahimahullah: فكانوا 12,000. Nessa altura eles eram 12,000. والمشركون 4,000. E os mushriquin eram 4,000 só. Portanto, alguns ficaram iludidos com este maior número e disseram que nós venceremos, não há como não vencermos. Então, a balança de tudo isso não é a maioria, mas sim é a verdade. E Allah subhanahu wa ta'ala apoia a verdade. Allah subhanahu wa ta'ala nunca permitiu com que a falsidade superasse a verdade. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Diferentemente, caros irmãos, da democracia, que a maioria faz a força e a maioria faz a razão, independentemente das diferenças internas. Portanto, está mais para o critério quantitativo do que para o critério qualitativo. والله عز وجل يقول: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Tudo isso revela a insensatez. Naam, parece que estamos juntos, mas esta maioria, dentre nós há quem é ladrão, dentre nós há quem é marginal, dentre nós há quem está a fazer isso com outros intentos, para se calhar prejudicar a um de nós que está conosco. Então, eu acho que os nossos irmãos não poderiam se iludir com a maioria e iludir-se com este regime, iludir-se com a democracia, sabendo que é um regime que apoia este vandalismo, direta ou indiretamente. Sim, na democracia, a maioria má supera a minoria sã. É verdade. قال تعالى: e Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.